Hello, welcome to the video. So in this lesson, I'll be talking about lesson 1.4, which is all about electric field and electric force. So in lesson 1.3, we already talked about electric field now and how it is related to electric force. Okay, so in this lesson, we will just be adding more information regarding the relationship between electric field and electric force. Okay. So we're going to skip a few slides here and we'll go to the learning objectives. Okay, so first objective in this lesson will be to predict the trajectory of a point charge in a uniform electric field. Okay, we will also be calculating the electric field due to a system of point charges using Coulomb's law and the superposition principle. So the Coulomb's law and the superposition principle was already discussed in lesson 1.2 for Coulomb's law, and the superposition principle is also discussed on that lesson as well, and it was even included gani sa it only in 1.2 rather. But we will make use of that in this lesson. And then third is solve problems involving systems of point charges. So we will be having calculations later or problem solving related to electric field and electric force or electrostatic force. Now let's first have a review or recall sa ato ang previous lesson. So ang electric field was we already learned about the equation of an electric field. So the equation of the electric field at first was this one over here. Okay, at first pa siya pag una ang ato ang pag-describe sa electric field is atong electrostatic force divided by the charge of the test charge, kung unsa man itong magnitude sa test charge. Now for context di ay ang test charge is just a particular particle nga ato ang gibutang sa a certain point, maybe close to a certain charge as well or another material or object na naay charge, pero katong charge na to ang test particle or test charge will not technically affect the or influence our charge nga gitry og observe. Okay, so test charge good siya, dili siya necessarily na ay kaning contribution sa forces affecting the whole system of point charges. And then we eventually made use of the formula of the FE or electrostatic force para ma-simplify pa gid further ang formula ni electric field, and this is the formula that we will be using mostly sa ato ang mga discussions as we go along this subject. Okay, so K again is a constant, so that is 8.988 times 10 to the positive 9 Newton meter square per Coulomb square. And then the Q is the charge of the object we are observing. Okay, ang charge sa usa ka particular object nga naay charge or magnitude sa charge ato niya nga atong gina-observe. Okay, and then R squared refers to the distance of that charge to a particular point sa iyang electric field. Okay, for example, you are just concerned with the point maybe 3 meters away from the charge we're observing. So pila ang iyang i-induce nga electric field atong a particular area or a particular nga point. Okay, so mao na siyang atong na-discuss so far sa electric field. Now, if you notice ato ang discussion ato, if wala lang mo maglibog sa explanation, then we're only concerned at a single point ang gitry na to o compute ang amount sa electric field ana nga particular point given ang charge na to ang gina-observe. Okay, usa ra ka point, but in reality it does not work that way. Okay, ang charge na to will, and it's even stated here in sa ato ang slides, it is it is distributed in an area or space. So meaning mo to akong try to describe ninyo sa lesson 3 no nga ang atong charge is emitting electric field around it or about it. So nasa palibot sa atong charge nagsige siya og emit og electric field. Okay,
And if, for example, katong point ni mo, let's say, for example, 2 meters away, say, sa northeast, imo siyang i-compute ang electric field ato, let's say, for example, 5 to siya na Newton per coulomb, and then nibalhin ka sa pikas, let's say, for example, same lang po nga distance, 5 ato, ngayon, let's say, for example, pares sa ligid distance, no, from your charge, nga i-observe, and then you try to compute for the electric field ato niya, it will be of the same lagi hapon nga quantity. Parehas lagi hapon. Nagkalahi lang is ang location sa inyong points. So, regardless of the location of the points, as long as the distance to that point, to the from that point to the charge nga atong gina-observe, say for example kani, ako na lang i-illustrate para mas klaro. Okay? For example, mo ni atong gina-observe nga point. Example, mo ni atong charge na gina-observe, tanta positive. So, nagsige na emit for example, layer ko ni. Nagsige na siya emit og electric field. Okay? So, magkanam po na siya og hinay sa magkalayo ang atoang points. Okay? So, for example, okay, balik to, no? So, for example, kung sa iyan, okay, natay sa ka-charge ni positive. So, again, ang electric field is distributed around our charge. Okay? So, as sa magkalayo ang point sa ato ang charge, magkahinay po din ang electric field. Okay? Mura po siya signal man. Diba? Kung magkalayo ka sa tower sa signal, magkahinay po ang reception sa imuhang signal. So, nga na siya can sort more or less, pwede na to siya i-associate ang analogy, no, nga mura siya signal sa cellphone. Okay? Na for example, na kay usa ka buok charge point din nga gitry nimo compute ang iyahang electric field, then it so happen nga ang distance ani, let's say for example 1 meter lang. Okay? You can actually calculate for the electric field nga gi-induce ang nga particular point by our charge nga gi-observe. Okay? So pwede nimo siya i-compute using the electric field formula katong K times the charge of the object divided by the distance squared. Okay? R squared. Now, for example, gitry na pud ka og compute sa electric field ana nga point. And it so happen nga the same siya og distance pud padong sa charge nato. Okay? Kasi parehas na siya og distance. Okay? So, ang iyaha ng electric field din will actually be the same. Okay? Parehas ra og amount or magnitude ang atuhang electric field din na sa katong first nato nga electric field din parehas ra gyud siya. Okay? And that will also apply even if magkalayo siya, as long as the 2 points or more than 2 points, kung ganahan mo more than, will have the same distance from our to our charge nga gina-observe. Okay? In this case, kanina sa center. Okay? And that is the concept of electric field. Nga equally distributed siya in an area or a space around our charge. Okay? Sige, hopefully masabtan ato nang dalion ni. So, again sa ato ang lesson 3, we already learned how to draw a field lines, and we even had rules to follow in drawing these field lines to visualize how electric fields are behaving. Okay? So, if you remember from the first portion, katong single isolated poles, ang atoang positive ng mga charges will have katong field lines nga ang arrow is pointing outwards or away from our charge na positive. Okay? So, padung siya palayo sa atoang positive charge. Whereas, ang negative nato nga kaning charge will have arrows that are pointing towards it padung sa iyaha. Okay? So, for example, mahimo ng dipoles, duha na kabuk poles ang present sa ato ang system of point charges. Then, ang lines sa ato ang positive nga charge will attract padung sa ato ang negative nga charge. Okay? So, mo nang gipakita sa ato ang image niya sa presentation. Okay? Now, if you still also remember sa ato ang rule, the spaces in between ato ang field lines, ninyo makita nga spaces in between nila will actually tell you how strong or weak the electric field is ana nga particular area.
Okay? So, kung mas dense siya, mas daghan ang lines inyo makita, mas stronger. If mas sparse siya or mas layo siya ang space, then it's much weaker. Okay? So, kung for example, ato ni siya ipalayo ning duha ka mga kaning kuan charges, ma-notice po ninyo nga ang iya pong field lines will actually have very, very large spaces in between them. Whereas kung duol siya, mao ning mahitabo, duol man kaayo. The field lines are more or less closer to each other. So you can say nga mas stronger ang iyang attractive force between these two charges, nga negative and positive. As well as katong opposite ha, katong parehas positive ug parehas negative. So kung mas duol, mas kusog ang repulsive force, kung mas layo, mas hinay ang repulsive force. Okay? So on and so forth. Pero depende po na sa charges anyway sa ato ang mga particles. Okay? Magdepende na siya. Sige. Napatoy usa ka rule nga kato ang atong arrows gani will not di ba naman to yung law of conservation of charges. So dili no ang atong electric field lines will not be terminated. Dili siya ma-terminate. Instead, if ang atong positive lines will meet a negative kaning charge, then they will connect to each other by the attractive force. So muna nag-connect ra silang duha. Okay? Sige. Now in reality again, dili man in taon nga kani nga ato ang electric field will only apply to a certain point or a certain area around sa ato ang kaning charge. It will be distributed around yun sa tanan yun nga area nga around sa ato ang charge. So let's have an example para ma-visualize nato. So consider here sa ato ang slide, we have two parallel plates. We have a plate nga nasa taas and plate nga nasa babaw. And judging by the arrows nga inyong nakita sa inyong screen, the positive, again na, ang di ba ang positive kay kato ang arrows is mo point palayo sa iya ha. So you could say nga ang inyong kaning ang charge sa inyong upper plate kanang nasa baba nga plate is positive. Kaya ang arrows is palayo man niya. Whereas ang sa ubos is the negative nga plate. Kaya padung man sa iya ang arrow or pasulod sa iya ang arrow. So ang sa kani nga duha ka plates, there is an existing electric field. Okay? Existing electric field, and it's influencing a particular area ra in between ra sa ato ang duha ka plates. Okay? So what if nahimuagi nga test nga particle nga negative in this case? Usually ang atong gamiton nga test particle is positive, but in this time negative lang sa. Okay, so what if nahimuagi nang mo try o pass through our two plates? Okay? So ang mahitabo is sing ani. Inig-pass through sa atong particle nga negative, di ba according sa atong law ng interactions of charges, ang negative is ma-attract siya siyang opposite nga charge which is positive. So in this case, mudagan ning negative nga particle nato padung sa babaw or muduol siya padung sa positive nga plate, net positively charged nga plate. Net positive charged nga plate. Okay. Ako nag-try og anong correct ang magalingan. And then, mupalayo po siya sa negative, which is ang ubos na itong nga plate, kay negative against negative man. They have repulsive force in between them. Okay? For a moment ha, ako saan ito bagon ang dyan.
Napalid naman yung tao. Check lang. Sorry, bago naman na siya. Sorry for the interruption. Nara ko i-replyan ng message. So, balik ta, no? So, ang mahitabo ani is, ang ato ang negative na test particle will go up. Okay, di ba? Ang ato ang upper nga plate, kaning atong upper nga yellowish nga rectangle, plate man na siya, na positively charged, will attract the negatively charged nga particle, or net negative na charge nga particle. So, ma-attract siya. Lahat sila sign. Then, mo palayo po ning particle nato sa ubos kay negative man to nga charge ng plate. Okay? So, mo palayo siya. So, mas moduol siya sa babaw. So, mao ni siyang gipakita din sa ato ang slide. So, ang direction sa ato ang charge will go upwards. But what if kung positively charged ang niagi nga particle? Positively charged ang niagi nga particle sa kani. Okay? So, again, di ba? Positively charged man siya. So, positive charge against positive charge na ay repulsion. So, muubos siya sa ato ang upper plate. Padong siya sa ubos. And since negative man nato ang lower plate, okay? So, mas ma-attract ang ato ang positive charge padong niya. So, ang direction sa ato ang particle will move downwards as well. Okay? So, hopefully, klaro. Now, let's in a uniform electric field, a charge would experience an electric force described in the following equation. But this F is equal to EQ. Now, this is in terms of looking for the force, no, nga exerted sa usa ka charge. In that case, kanatay charge kani agi sa using the electric field, or the value of the electric field nga present sa ato ang charge. Okay? Now, this should be familiar. Familiar dapat ni sa inyo, ha? Because if you still recall ato ang formula sa E, that is just F E over Q O. Okay? Di ba mo siya? Okay? Mo siya. And in this case, ato ang ibutang sa Q O is ang charge na gid siya. Na nagid siya charge. Okay? So, kung inyo ka i-rewrite, that will be E is equal to F over Q. And if we do cross multiplication para F rang atong pangitaon, then that will become F is equal to E times Q. And this is our formula in getting the electrostatic force of a charge given that the electric field value is provided, or there is an electric field value. Okay? So it should look familiar sa inyo. Okay, na-discuss naman na siya sa lesson 3. Now let's have a few examples. Sorry. Let's have an example. What is the magnitude of the force being experienced by the electron in the figure as it travels between the parallel plates if the electric field has a value of 14 newtons per coulomb? Okay? So, let's first know what is being asked in the problem. The one that's being asked is the magnitude of the force. In this case, electric force. So, we're looking for Fe, or F na lang in this case. So, wala kahibaw. Next, letter B. What is the given? We're only given with nga ang niagi is an electron. So, we need to know what is the charge of the electron. And for everyone's convenience, the charge of an electron or a proton is 1.602 times 10 to the negative 19 coulombs. Okay?
Mahimo ni siyang negative if electron, mahimo siyang positive kung proton. Okay? Shared na siya. Pares na sila og values. Okay? Or sometimes gani, or even sa inyong study guide, ang use ng yun is 1.6. Wala ng 0 to. 1.6 times 10 to the times 10 siya. Ano, wala ang 10. Times 10 to the negative 19 coulombs. Okay? So, natay first given. Second, nato nga given is ang kani nga value. And since ang atong unit of measure dinhi is in Newton per coulomb, then we would expect that that is our electric field. And that is 14 Newton per coulomb. Okay? So, ang letter C nato, ang working equation. So, ang working equation nato will be F is equal to E times Q. Katong-ato lang baguhay ipakita sa previous slide. So, ang letter D nato is, of course, ang pag-substitute sa values. So, that will become, D na siya. F is equal to E nato, which is 14, times negative 1.602 times 10 to the negative 19. Okay? Okay. So, if you compute this, and ako lang din siya ha, kinaman siya sa study guide actually. That is 2.24 times 10. It's an electron. Wala niliga-apila negative. Anyways, we're only concerned about the magnitude man, no? The sign, again, same ni siya sa physics 1 na to. The sign would only tell you, no, the direction of the direction of your particular nga kaning object. So, if you're only concerned about the magnitude, ato lang kapihon ang value. Ang value na niya, ang number. Okay? So, ang result ani will be negative, but in this case, kay magnitude naman, I will omit the negative. That is 2.24 times 10 to the negative 18 newtons. And that is your final answer. So, if you will check later, 2.24 times to the negative 19, if you will check sa ato ang next slide, you would notice 19 siya. 19. Ilang masuwatan. You would notice nga the same wrong answer. Okay? Atong i-discard sa. That's 2.24 times 10 to the negative 18 newtons. That is your final answer. And then for this one, you can try on your own. Kaya, calculate the electric force. So, bali na siya. Dili na, sa today. Force lang yapon ang i-calculate, but you're given a proton instead of an electron. Now, again ang value na, since we're only calculating for the magnitude of the force, wala tayong mag-ask kung unsa ang direction sa force, then, omitting the sign will be okay. If na ang sign, then okay ra po nga naa siya. Okay, anyways, ang inyong negative will only tell you the direction of the particle. Sige. Another example, a stationary negative 35 millicoulomb charge suddenly experienced a force of 5 Newton. How much electric field was the charge exposed to? Okay, so in this case, we're no longer looking for our electric force. Instead, we're looking for the electric field. So, ang atong A will be, atong E, ang missing. Ang letter B is also given. We are given with the charge of our particle, which is Q is in this case, that's negative 35 millicoulomb. Now, this is millicoulomb. Again, we need to convert our measures into its respective unit of measurement or as a unit. So, in this case, coulomb na dapat siya, walay milli. Milli is actually negative 35 times 10 to the negative 3 coulombs. Okay? So, this will be your value of the charge. Next is the force or Fe na to. Now, it's stated here that
the stationary charge experience a 5 Newton force. 5 Newton na force. Okay? So that will be your electrostatic force. Your C will be our working equation. So from kaganina, which is F is equal to EQ, or let's just erase that. Remember that since we're looking for electric field, the formula is E is equal to FE over Q, because we already have a particular charge. Okay? So may tabuan ni is, mo ni ato ang formula. That will become, letter D na ta, substitution. That is 5 Newton, divided by the charge, which is negative 35 times 10 to the negative 3. Okay? And your answer will be, ako lang po gyapon dito, the answer should be 100, sa ubos ha, 143 Newton per Coulomb. And that is your final answer. Okay? So far, easy ra ang mga problem solving niya. Katulad siguro sa electric field kagaha sa panyagi nga video ang murag kuan kutig gamay ang iyang nahitabo nga computation. Anyway, let's proceed. So the answer is 143 Newton per Coulomb. Now you do this as well, same lang gihapon ang iyang calculations, but this is not calculating for the electric field, instead it's calculating the electric force. Same naman di ini sa usapon kani nabalik ko na sa iyo kung naghimo sa slide. Anyway, you can do that on your own as well. Now, let's continue. No? So, since electric force is a vector quantity, and since electric field and electric force are related to each other, then we can safely say that electric field is also a vector quantity. And you can even kaning detect nga naay direction nga kaning kinahanglan for electric field kay we already had the katong drawing of electric field lines. So naa siya mga diagrams mo sa behaviors sa electric field lines with respect to a charge siguro gani interact sa iya ha. So naay uban nga kanang mo swerve siya dili siya moduol sa field line sa pikas, or kung unlike charges sila, then they will attract each other. Okay? So this means also nga ang rules of vectors nga itong na-learn from Physics 1 will be applied to electric fields. So pwede po ta maghimo og vector addition sa mga field lines or sa values sa itong electric fields nga mo affect sa usa ka particular point. Okay? So pwede siya. So let's have an example or kind of visualization of how superposition, or we will be using rather kanino. And if, for example, there are multiple electric field na present sa ato ang system of point charges. So we can use superposition of forces, or in this case, superposition of electric field. Okay? So superposition of electric fields. So visualization portion. Consider three charges, charge 1, 2, and 3. Okay? Each charge produces electric fields E1, E2, and E3. Again, each charge will emit or emanate. Pwede siya mo emit o electric field around it. So, present sa ito ang system of point charges ang multiple electric fields. Okay? Suppose we put a test charge somewhere sa ato ang system of point charges. Okay? What force will the test charge feel? Kung sa ang mga forces or electric field rather ang mo affect or ma-influence sa ato ang charge. So each charge will produce a force of F1, F2, and F3. So from our lesson 2, which is Coulomb's law, we learned that if there are multiple charges that are that interact with another charge, then all of the forces sa katong charge or sa katong uban nga charge will affect the charge of focus. Okay? Superposition of charges. So same gihapon ani. So each charge will produce force 1, force 2, and force 3 sa katong charge nga or test charge nga atong gibutang. Okay? So total force felt by our test charge, or in this case force charge, ang charge ato ang force nga na-feel sa ato ang test charge can be solved as f of 0, or the force on the test charge is equal to ang force gikan sa
gikan sa charge 1, ang force gikan sa charge 2 nga gi-add ato, and gi-add again og ang force sa charge 3. Okay? Or if you rewrite the formula for F1, you can do QO or test charge times times the electric field 1 plus test charge 0, ako na charge 0 para madali ta. Charge 0 is equal times E2 plus charge 0 times E3. Okay? So all of them are being multiplied with the charge of our test charge, which again will not really affect the whole system of point charges. Now, from here it follows that the total effect of the electric field is E is equal to F over QO, okay, which is equal to E1 plus E2 plus E3, or kung inyo siyang anion pagsuwat ha akong ikuan ang formula. So we know that ang atong E is FO over QO, okay? So and we also know that our FO is equal ani. So we have QO times, okay, similar man sila na QO, no? So I can factor that out, QO times E1 plus E2 plus E3, okay, divided by wala pa siya divided by, okay. Dayon divided by our QO, okay. Now notice nga natin mga QOs, so pwede ma-cancel. So ang mahibilin na nandiyan is E1 plus E2 plus E3. And if there are still other charges still present in the system of charges nato, then you can add E4 and until maabot ka sa EN, or the total number of charges na naa sa inyong system of charges. So pwede siya. And that is how superposition of electric field works. So all you have to do is just add all the electric fields in the system affecting that particular charge or points ato ang system, and that should be the total or resultant electric fields ato ang charge. Okay? So mo nang explain din sa ato ang sunod na slide. So as you notice, natay test charge din nga positive sa center, kanina din ni pinasad no, sindot. Okay? Tapos, di ba ang positive is ari ta mo tan-aw sa Q1 sa una. Di ba ang Q1 is positive. Ang atong test charge is assume na to pirmi nga positive. Now since positive man sila, so na repulsive force. So if you look at E1, it's pointing to the opposite direction of our Q1. Okay? So pa opposite direction siya. Okay? Next, ang arita sa mo sa Q2. Ang Q2 nato is a negative charge. So since positive ang test, and then ang Q2 is negative, so there is an attractive force. So ang ato ang particle will point towards Q2. Attractive man. So ma-attract siya padong sa Q2. As well as sa E3. Since positive and positive man ang ato ang test charge of Q3, then there is a repulsive force. So magpalayo ang ato ang test charge of field lines away from the or opposite sa ato ang Q3. Okay? And if you add all of those forces, you will have a resultant na force, which in this case is moning letter E nga color gray. Okay? Same gyapon na sa ato ang gibuhat sa physics 1. Okay, nga na resultant vector. Now, since electric field is a vector quantity, we can always use a free body diagram as part of our analysis, which is what happened here sa ato ang figure. So, iyang gi-draw kung unsay arrows no nga behavior sa ato ang electric field with respect to the other charges nga naka-affect sa iya. Okay? Sige. We also have a concept known as cylindrical symmetry. Kung sa may pasabot ani niya. Cylindrical symmetry means na yung mga certain nga forces or field lines, electric field rather, electric field na itong topic, nga pwede mo offset sa another nga force or electric field nga naka-affect sa ato ang charge. So if you look at this point over here sa ato ang figure, kanina sa pinaka-right niya, tungod sa P nga letter, okay? This point is affected by multiple positive charges nga naa sa ato ang plate or kaning naay rectangle din nga napuno og plus. Okay?
Now, each of those plus nga particle will emit an electric field. Okay, mo emit siya electric field padung ato nga point, ang sunod pod. And that's just for example, parehas o distance electric field sa kinababuan ug ang electric field sa positive nga charge sa kinaubsan. Okay, kani kinababuan nga plus o ang kinaubsan nga plus, pareha kuno sila distance o iyahang electric field nga value. Okay? So since parehas man sila, ma-offset niya ang direction nga paubos ug taas kay parehas naman sila. So dili siya mo either ubos or taas ang atoang point dinhi. Kung naa man gani particle, dili siya pud mo move either up or down. Naara siya sa tunga-tunga. Okay? Same sa uban pud nga mga particle. So murag na offset siya ba? Kumbaga ingani kung akong drawingon. Say for example natay usa ka charge dinhi nga positive. Kunya natay natay charge dinhi nga positive as well, and natay charge dinhi nga positive as well. Both are of the same value sa ato ang coulombs. Same sila og coulombs. Okay, let's say for example 3 lang para natay visuals. 3 coulombs. Unya ang ilang distances from the point nga ato ang gi-focus, which is kani atong gi-focus, is let's say for example 5 meters or 5 meters. Okay? So they are emitting both of these nga kuan kaning particles are emitting electric field lines towards our nalipat ko. Kung ang focus nato is ang center, so these two other charges are emitting electric fields nga padulong sa ato ang or ni-affect sa ato ang gi-focus nga charge. So kung natong dumingan og body diagram, ang arrow sa ato ang field line with respect sa kaning naa sa ubos nato nga charge will be padung sa taas kay pareha man sila positive, so naay repulsive force. As well as kung ang charge nato sa baba atong i-compare or atong i-interact sa ato ang charge kina sa center, then ang iyang field line will be pointing away pod sa katong charge, which is padung sa ubos. And since their distance are the same and their charge are the same, then the value of this here and the value of this here will just be equal. Parehas sila. Parehas sila og value. Okay? So meaning, ang atong charge kung ligid pa lang or kanang bula pa lang ni, dili na siya move either up or down. Okay? So mura siya ma-offset. Okay? So mao na siya ang gipasabot sa cylindrical symmetry. So naay mga tendencies or naay mga situations where ma-offset ang movement sa atong object or forces ma-offset na sa another force nga mo-affect sa ato ang charge. Okay? So hopefully klaro. So ang gitawag ana is cylindrical symmetry. Now kung for example inyong imagine nun nga muhigda ni tanan, then ang ato ang particle will never move pod sa ato ang y-axis or di siya mo either go up or down. Instead, mo continue na siya og move pod sa ato ang x-axis. Okay? Sige. Let's have one last example. Kani is actually a very long long computation. So I will try to compute this as quickly as I can. So let's start with let's read our problem first. So atong problem, 2 protons are placed at the top corners of a square and 2 electrons at its bottom 2 corners. Compute the net electric field at the center of the square. The sides of the squares have value of 5 meters. Okay? So let's first understand unsay ato ang ipangita sa problem. We're looking for the net electric field sa ato ang point center sa ato ang square. Okay? So let's say for example, QO ang ato ang center or point P rather. So you can say that is atong net electric field or EO. That is the missing. Okay? Letter B, atong given. Let's draw first our square para maka-visualize ta. Okay? So sa center kuno sa square ang ato ang concern. Unsay electric field nga ni-affect din ha. Okay? Sa babaw kuno na mga plus nato din nga charges, sa ubos na mga negative nga
charges. Mamay gingon diri. Protons kuno nasa top corners, electrons nasa bottom two corners. Okay? Next, we understand that ang charges nato ha for both electrons ilang ako ibutang and ato ang charge for protons will be equal of value. However, naalay negative ang electrons and positive pud ang protons. But then again, ha, di na to concern pa for now ang ato ang signs. Okay, anyways, that will only indicate the direction of our force. Okay? Ang ato lang i-try kuan ron para makaibot sa direction sa itong force is we can draw the free body diagram. Okay? So, ato sa i-compute sa ang R niya. So, we know that this is 1.602 di no? Or 1.6 times 10 to the negative 19 coulombs. Okay? Next is let's know our R. Okay? So, ang R nato or ang distances nato from the charges nga ato ang gipasabot dinhi or sa gipasabot sa problem padung sa center will just be equal sa usag-usa. Okay ha? Kaya di ba ang square nato unlike sa rectangle or even siguro kung rectangle okay raman sad but square man ni mas maayo sad will have kani and you will agree with me with this will be the same as unsay direction dinhi kay center man ni and unsay distance niya distance niya dinhi ug unsay distance pud niya dinhi pareha ra. Okay? Now ang question is unsa na to pagkuha sa distance anang sa center. Okay? Unsa man kay distance ana niya sa mga particles nato kung parehas ra gyud sina. You can look at the square like this. Di ba pwede na to siya tungaw ng square kay ngani siyang porma triangle. Okay? And again, ang square is a right triangle kung tungaon as a triangle. Okay? Now, we know that this side is 5 and this 5 is 5. Kaya gihatag mo siya sa problem ng 5 kuno siya. Okay? So, we can compute for our hypotenuse. Okay? Pwede na ito i-compute ang hypotenuse using you can either use the Pythagorean theorem or you can use distance formula. Okay? Pwede rin yung gamitan ngayon ani ba? Letter R na. Letter R is equal to, remember ha, this is a whole square. Nagitunga lang. Ang atong concern is ang center ana nga square. So we're going to divide this R by 2. Okay? So pwede nyo gamiton ni. We have 5 square plus 5 square representing side A and side B. Divided by square root of the sum of those two. Okay? So, in-exam ninyo ana, makuha na ninyo ang value, sa inyong diagonal. Makuha na ninyo ang value sa inyong diagonal kung saan siya katas-an. But atong concern is ang sentro. Okay? So, we're going to divide it by 2. And it so happened that the result is 3.53. Therefore, your R is 3.53 meters. Okay, meters man gigamit din. Okay? So, if dili na siya meters, you will need to convert it to meters pag yun. Okay? So, natay R. Next, so pamilain na itong mga given. So, ang sunod na itong buhaton is actually, mora to. Okay, ang ato naman i-try yung understand, not really pa diyan. Sige. Ang next na itong buhaton is actually the free body diagram. Okay? So, let's imagine nga ang center sa ato ang circle square is kani. And this will be my Cartesian coordinate plane. So, ang ato ang point of origin is ang ato ang center sa square. Now, if we imagine ang ato ang positive na mga protons
sa babaw sa tong square, i-compare na to sa tong test charge nga positive sad, di ba puro sila positive. Okay? So ang atong charges will be ang atong electric field sa charge, sa atong test charge will be repulsion, mo repel siya. So kung sa arita sa dinhi nga charge positive, then it will point towards the downward direction kay mo repel man siya. And kung dili ta mo tan-aw, then mo repel pud ang ato ang charge away from it. Okay? Note will have 45 degrees by the way. 45 degrees ang iyahang measurement or iyahang angle of kaning ang angle sa iyahang vector line or iyahang line. Okay? Next, if mo focus na aning mga negative electrons sa ubos, okay? You would notice, so positive man ato ang test charge, no? So i-attract niya ang ato ang test charge. So ang direction is going towards it as well. Okay? Padung sa iyaha. Therefore, if ang atong imaginon is natay upat ka buok dinhi nga charges, we have E1 or electric field rather, E1, E2, E3 and E4, then naay components sa ato ang E1, E2, E3 and E4 nga parehas ra og value, and it will be in this case sorry, ang ato ang in this case ang parehas ra og values ani will be ang ato ang electric field sa kani nga charge dinhi o kani nga charge parehas ra. Let's say for example 2 ni siya og 3 diri, so that's 2 3 ay naman ko nagbutang taka na lang. So parehas sa charges, and also parehas og charges ang 1 and 4. Okay, now if you apply cylindrical symmetry ani, you would know, most likely you would know that this charge over here nga ang direction is padung sa right, and this electric field ay dili charge. This field over here nga going to the balino left ug right ni sorry damgo na will offset each other kay parehas naman sila og values. Parehas og values dinhi, parehas dinhi, kani ug kani. Therefore, their electric field will also have the same value. Meaning, ani nga walay movement ang ato ang test charge either to the left or to the right. Wala siya movement din ha. Instead, if you notice sa ato ang lines dinhi, it will keep on pushing the test charge padung sa ubos. Okay? So this gives you the idea that this gives you the idea that ang ato arang component sa electric field nga kuhaon will be the EY. EY ra nga component. Kaya ang ato ang movement is just along the Y axis. Okay? So fully klaro. So now let's try to compute. Ipakita diri sa babaw. So ang EY nato will be, remember E ni siya ha, so we can follow the K and then charge over our sorry, wrong. Let me repeat that. Now recall ha nga ang ato ang E2Y and E3Y and E1Y and E4Y. So, ang mga Y components sa ato ang electric fields for the 4 charges nga nagpalibot ni sa okay, will have the same, no, kani parehas na ni sila og kaning value, kani pod parehas na pod sila og value. Okay, parehas sa value regardless of the direction again ha. Okay, anyway sa ato ang gitanaw dinhi, expected naman nato ang electric field will be pointing downwards. Okay, expected naman nato siya. Okay, sa ato ang free body diagram na ato naman na deduce nga wala siya movement ang atong charge either left or right, kaya na-offset naman siya through cylindrical symmetry, but sure ta nga mo-move siya padung sa
ubos. Kay tukmod man siya or i-attract gani siya sa negative charges nga naa sa ubos ato ang square. Okay? Next. Now, if mao niya to ang kuan, or ako ni i-correct ha, E0y ni siya atong test charge. So, E0y. So, tanang electric fields na i-affect sa ato ang test charge. Okay? So, you can write our E's as K times ato ang charge 2 over ato ang R. In this case, pareha sa tanang R. Kaya naraman sa center. Pareha sa tanang R square plus K times Q3 over R square. So, ubos na lang plus K times Q1 over R square and K times Q4 over R square. Again, the R is the same because naraman sa center sa square ang ato ang test charge. Okay? So, ang ato ang kani nga line diri, kani, ug kani, will be the same ra og length. Okay? So, you can factor out the case. Pwede nimo i-factor out ang ihang mga case. I-factor na to ang case, mahimo na siyang K over R square ha. Pwede rin yung anong R square gani kay parehas namang gihapo yung mahitabo. And then, plus, or times rather, you can just combine the Q2 and Q3. Pwede rin yung i-combine ang Q2 and Q3. Okay? Or ang iyahang, what do you call this one? Sige, i-retain na lang nato. We have Q2 plus Q3 plus times sa kadali ha. Y component mo nun, na-missing ang ako ang sorting. Ang sin theta na ako, na-missing. Nanis lang yung mga sin theta. Everyone. Sin theta. Kaya Y component naman. Remember, Y na itong gikuha. So, natin Y component nga dapat nato i-consider. Okay? So, ako pa ni siyang, ako lang sa i-resun. Butangan pa na to siya sin theta, kunya plus Q3 sin theta. Ang theta na to is all 45 degrees. Or you can use katong gani, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Pwede po na ninyo gamiton. Mao actually gigamit sa inyong study guide. Okay? And then Q1 blah 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 and plus Q4 blah blah blah. Kamo na rin sumpay. Okay? Na kung inyo haning i-remove ang sin theta as well, pwede ninyo siyang himuong 2.5 divided by 3.53. Again, 2.5 siya because if you recall sa tong triangle, this is our center no sa side. So, kung tungaon na itong 5, that is 2.5. So, kanina, and then, ato ang hypotenuse is 3.53. Okay? So, muna gigamit. So, mao siya lang yung ingani. So, dali lang. Napuno na ang atong screen. May anong ito kung taas na yung solution. So, we have, dali lang sa ubos na, K na ito nga 8.988 times 10 to the positive 9 over R square na to nga 3.53 square. Then, ato na lang ipod ipagawas ang kuan ha. Ipagawas na to ang iyahang kuan. Kaning, what do you call this one? Ipagawas na to, naumot na akong brain cells. Nakanay ka niumot na akong brain cells. Ipagas na to ang sin theta katong times 2.5 over 3.53. Kunya ato ra pun i-multip ay pang-add ta ng mga charges. Charges naman lang ana kay bilin ani. Okay? That will be 4 kay upat makabuk charges times 1.602 times 10 raised to the negative 19. Okay? So, kanita na ng atong add or atong i-compute rather. And it should give you a result of 3.27 times 10 to the negative 10 Newton per Coulomb. Okay? And since we know from our free body diagram that it's
pulling our or pushing, not making our test charge move downwards, then the direction is downwards. Okay, and that is your final answer. So again, no, the solution is quite long. It even involved mga components gani, x and y components ato ang vector. Okay, so still kuano kaning refresh your mind sa katong different components of our vectors, and also be familiar with the cylindrical symmetry. Okay, we may use that knowledge as we progress to different topics sa physics 2. Okay, so if you have any questions, I think this is all for the presentation, no? So if you have any questions regarding the negative di ang gigamit, but again, that only indicates the direction. Okay? So if you have any questions regarding the topic, especially kaning last na part nga example, kay murag libog-libog siya tungod sa components, then feel free to send me a message. I will try to address your question as soon as I can. And also kaning sa katong akong giingon no nga namoy activities nga ansiranan. So since mag-chat lang ko ninyo about atong further instructions kung saan to nato. Okay? So that's it for the video. Thank you very much for listening, and I hope to see you on the next one. Goodbye.